Assalamualaikum. This is Saya, the student of Human Nutrition and Dietetics from University of the Punjab, Lahore, and in this video I will discuss that how to stay healthy while studying for MDCAT, diet, study and wellness routine. Right now students are preparing for MDCAT और students like literal पागल हो जाते हैं. मतलब मैंने भी अपने टाइम पे MDCAT दिया था और I know the stress, और मेरे पे तो शायद इतना नहीं था, लेकिन अपने सराउंडिंग में जब देखती थी वो बच्चे MDCAT तैयार कर रहे हैं तो उन पे कितना ज़्यादा बर्डन होता है, कितना ज़्यादा स्ट्रेस होता है. MDCAT में बहुत ज़्यादा रिपीटर्स होते हैं, तो रिपीटर्स का स्ट्रेस तो कोई मैच ही नहीं कर सकता. तो इस सब में हेल्दी तो रहना दूर की बात है, वो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी पूरी नहीं कर रहे होते. तो आप किस तरह अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो और अपनी हेल्थ को साथ साथ लेके चल सकते हो, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ. हेल्थ है तो सब कुछ, अगर हेल्थ नहीं है सही तो आप पढ़ भी नहीं सकते. तो MDCAT ऑब्वियसली टाइम रिक्वायर करता है, लॉन्ग स्टडी आवर्स रिक्वायर करता है. लाइक लिटरली स्टूडेंट्स 17 आवर्स पढ़ रहे होते हैं. 12 आवर्स तो फिर मस्ट है ना, लाइक 12 आवर्स तो मस्ट आपको पढ़ना ही पड़ता है, लेकिन 17 आवर्स स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं. इस सब में सिर्फ पढ़ना ही होता है, स्ट्रेस अलग होता है. ये पढ़ाई अलग है और एक मेंटल स्ट्रेस अलग है कि क्लियर ना हुआ तो, अगर ना हुआ तो, अगर गवर्नमेंट सीट सिक्योर ना हुई तो इस सब में टाइम ही नहीं मिलता अपनी हेल्थ पे फोकस करने का. तो आप कैसे अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकते हो? अच्छा खा कर. हेल्थ और स्टडी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. अगर आप अच्छा खा रहे हो तो ही आपकी स्टडीज अच्छी हो सकती है. आपके पास एनर्जी होगी, आपके पास पावर होगी, आपका ब्रेन जो आप पढ़ रहे हो उसको स्टोर कर पाएगा. अगर आप कुछ खाओगे नहीं, आप एक टाइम तक पढ़ सकते हो, उसके बाद आपका ब्रेन काम करना छोड़ जाएगा, आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, आपका कुछ भी यहाँ पे स्टोर नहीं होगा, बस वो यहाँ पे जा रहा होगा, यहाँ पे टिक नहीं रहा होगा, यहाँ से जा रहा होगा और यहाँ से निकल रहा होगा. तो आपको ब्रेन पावर बूस्ट करने के लिए और आपको एनर्जी चाहिए, तो ये बहुत ज़रूरी है. तो इन दिस वीडियो वी विल कवर ऑल दिस. और अब जिस तरह फॉर एग्जांपल आप कंसेक्यूटिवली कभी भी 5 आवर्स नहीं पढ़ सकते. अगर आप कहो कि मैंने 17 घंटे दिन में पढ़ना है तो मैं 5-5 घंटे से कंसेक्यूटिवली पढ़ लूँगी, तो इस तरह कभी भी नहीं हो सकता. आपने रूटीन क्या रखनी है, आपने 1 आवर पढ़ना है, 10 मिनट्स ब्रेक. मतलब ये छोटे छोटे ब्रेक्स आपके माइंड के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं, और फिर आप अच्छे से पढ़ भी सकते हो. आप एक टाइम तक इस तरह पढ़ पाओगे. अगर आप ब्रेक्स नहीं लोगे तो आप मतलब बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी जल्दी ड्रेन हो जाएगी और आप नहीं कर पाओगे. तो आपने खाने में करना है, आप सुबह उठते हो तो आपने ब्रेकफास्ट कभी भी स्किप नहीं करना. लाइक आपने जब इतना पढ़ना है, थ्रू आउट द डे पढ़ना है, अगर आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया तो आपके पास तो एनर्जी ही नहीं है. आप ब्रेकफास्ट करो, आप जितना भी हैवी ब्रेकफास्ट करो जो MDCAT बच्चे दे रहे होते हैं, जो वो वाली एज होती है उसमें, तो वैसे ही आप जब पढ़ोगे आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, आपका सारा कुछ डाइजेस्ट हो जाता है और आपको एनर्जी मिलती है. इस एज में आपको वैसे भी सब कुछ चाहिए. तो आपके ब्रेकफास्ट के क्या ऑप्शन हो सकते हैं? आप एक हैवी ब्रेकफास्ट, अच्छा ब्रेकफास्ट कर सकते हो, लाइक पराठा विद बॉइल्ड एग और चाय. तो मतलब ये बहुत अच्छा प्रोटीन का भी सोर्स है, आपको हेल्दी फैट भी मिलेंगे, तो ये बहुत अच्छा है आपकी हेल्थ के लिए. और आपको प्रोटीन तो चाहिए ही होता है, आजकल के बच्चे नहीं खा रहे होते अंडे वगैरह. ये जो एज होती है लाइक इसमें आपकी बोन्स वगैरह ग्रो करेंगे, तो आपको ये जब चीज़ें चाहिए. अब आगे जाके बहुत सारी चीज़ें, जिस तरह पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, आप डायबिटिक हो जाते हो, आपको कोलेस्ट्रॉल के मसले हो जाते हैं, आपको हार्ट डिजीज़ हो जाती हैं, आपको डायबिटीज़ हो जाती है, आप डायबिटिक हो जाते हो. तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको वैसे ही आगे जाके लाइफ में मना हो जाएंगी. अगर आप इस लाइफ में भी नहीं खाओगे, आप अपने लिए कुछ भी स्टोर नहीं कर रहे हो. उसके अलावा ब्रेकफास्ट के क्या ऑप्शन हो सकते हैं? आप फ्रेंच टोस्ट वगैरह खा सकते हो, आप दूध पी सकते हो, आप दही खा सकते हो, अगर किसी का थोड़ा लाइटर मूड है. लेकिन ब्रेकफास्ट कभी भी स्किप नहीं करना और फिर पढ़ना है. और आप जब आपने 1 घंटा पढ़ना है, 10 मिनट्स की ब्रेक लेनी है, तो आप उसमें मिड डे स्नैक्स कंज्यूम कर सकते हो. उस स्नैक में क्या आपने हेल्दी स्नैक्स कंज्यूम करने जो आपकी MDCAT में भी मदद करें. लाइक बादाम सबको पता है कि ब्रेन को पावर देते हैं, तो आप बादाम वगैरह खा सकते हो. अब मेरी मामा तो वैसे भी अभी तक भी, मतलब इवन जब मैंने मैट्रिक थी, इंटर था, पढ़ना होता था, तो बादाम वगैरह डेली बेस पे देती होती थी. 7 या 11 जो एक वो है ना कि 7 देने हैं या 11, मतलब इस तरह देती होती थी. MDCAT था तब देती होती थी. इवन अब मैं हॉस्टल जाती हूँ तो मुझे वो बादाम बाकायदा तोड़ के निकाल के देती हैं. वहाँ पे मुझे उन्होंने जार्स दिए हुए हैं कि वहाँ पे जाकर स्टोर करो, रोज़ खाने हैं. और अब मैं घर आ गई, समर वेकेशन है, तो तब भी वो मुझे बादाम वगैरह देती हैं. तो ये आपने रूटीन बना लेनी. इवन MDCAT के स्टूडेंट्स जो नहीं भी हैं, आप बादाम खाएं. और नट्स कंज्यूम करने का क्या एक होता है कि एक फिस्ट फुल ऑफ नट, लाइक जितनी आपकी फिस्ट है इसमें जितने नट्स पूरे आ जाते हैं, आपने उतने नट्स कंज्यूम करने होते हैं. उसके बाद मिड डे स्नैक में आप फ्रूट चाट भी खा सकते हो, वो भी आपको इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, एनर्जी बूस्टर्स होते हैं, तो वो भी एक हेल्दी स्नैक होते हैं. तो आप उन ब्रेक्स में अपने स्नैक्स कंज्यूम कर सकते हैं ताकि आप दोबारा से रिवाइव हो जाओ और आपके अंदर पावर आ जाए और आप उसी एनर्जी से दोबारा पढ़ सको.
اس کے بعد آپ نے اپنی پڑھائی کنٹینیو کر دینی ہے. 1 hour اسٹڈی, 10 minutes بریک. آپ نے اس طرح جس طرح آپ کا جو پلان بنا ہوا ہے MD-CAT کا, آپ نے اس کو فالو کرتے ہوئے اسٹڈی کرنی ہے. اس کے بعد لنچ اور ڈنر میں کیا آپشن ہو سکتے ہیں, لائک آپ دال چاول کنزیوم کر سکتے ہو, اس کے ساتھ سیلڈ. مطلب سیلڈ میں بھی آپ کو یعنی کہ بہت سارے کچھ ہو, مطلب آپ 1-2 چیزیں لائک ٹمیٹو اور کوکمبر یعنی کھیرا وغیرہ, تو بس آپ یہ 2 چیزیں کاٹ کے بھی سیلڈ بنا سکتے ہو. اور اس کے علاوہ روٹی سبزی جو ہمارا دیسی فیملیز میں چلتا ہے اور جو پاکستان کا ایک مین میل ہوتا ہے پاکستانیوں کا, تو روٹی سبزی, اس کے ساتھ دہی یا لسی, تو آپ یہ سارا کچھ کنزیوم کر سکتے ہو. اور آپ کو کرنا بھی چاہیے کیونکہ وہ آپ کا ایک میجر میل ہوتا ہے لنچ اور ڈنر. آپ ان میں یہ آپشنز رکھ سکتے ہو. اس کے بعد فزیکل ایکٹیویٹی بھی ان سب کے ساتھ بہت ضروری ہے. تو فزیکل ایکٹیویٹی ایک تو ایز اے مسلم مطلب نماز آ جاتی ہے. آپ جب نماز پڑھتے ہو تو اوبیسلی وہ ایک آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی ہو رہی تھی. اس کے علاوہ آپ واک کر سکتے ہو تھوڑی بہت. اب میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ لائک اب میں گھر آ گئی ہوں تو بہت ہی سیڈنٹری لائف اسٹائل ہو جاتا ہے. مطلب آپ ہاسٹل ہوتے ہو, یونیورسٹی وغیرہ میں ہوتے ہو, تو آپ نے ہاسٹل سے ڈپارٹمنٹ تک جانا, تو ڈپارٹمنٹ سے ہاسٹل تک آنا, تو آپ کی واک وغیرہ ہو جاتی ہے. ویسے بھی آپ ہاسٹل میں تھوڑا بہت ہل لیتے ہو, یا ویسے بھی فرینڈز ہوتے ہیں وہاں پہ, تو آپ کہیں نہ کہیں ادھر ادھر چلے جاتے ہو, تو آپ کا تھوڑا لائف اسٹائل ٹھیک رہتا ہے. اب گھر آ کے بالکل ہی آپ کا ایک سیڈنٹری لائف اسٹائل ہو جاتا ہے. تو اب میں بھی ڈیلی کوشش کرتی ہوں کہ میں 15 منٹس تک واک کر لوں, اور میں کرتی بھی ہوں. تو یہ 15 منٹس آپ کے لیے کمپلسری ہیں, لائک یہ آپشن نہیں ہے ہماری جنریشن. اور ایون میں بھی شاید نیوٹریشن نہ پڑھی تھی, مجھے بھی نہیں پتا ہوتا بہت ساری چیزیں. لائک جو ڈائٹ میں فار ایگزامپل اگر آپ کو روز کے بادام چاہیے, روز کی کھجوریں چاہیے فار دا آئرن ریکوائرمنٹس, تو وہ چاہیے. مطلب وہ ایک نیسیسٹی ہے باڈی کی. ہم اس طرح کی چیزیں نہیں کنزیوم کر رہے ہوتے کہ ہماری یہ ساری چیزیں پوری ہو جائیں. اور واک بھی اتنا سیڈنٹری لائف اسٹائل اچھا نہیں ہے کہ ہم اوبیسٹی کی طرف جائیں گے, ہم ڈائبیٹک ہو جائیں گے, ہمیں اور مسئلے ہوں گے. تو یہ بہت نیسیسری ہے کہ آپ کی باڈی, آپ کا مائنڈ فریش رہے. تو 15 منٹس بالکل زیادہ نہیں, آپ 15 منٹ سے اسٹارٹ کریں. پھر کوئی اس کو 20-25 آدھے گھنٹے میں بھی لے کے جا سکتا ہے. لیکن اوبیسلی MD-CAT کے اسٹوڈنٹس تو پڑھائی میں اتنا بزی ہوتے ہیں, تو آپ 15 منٹس بھی کریں تو اٹ از مور دین انف. اور باقی اپنی اسکرولنگ لمٹ کر دیں. لائک اگر آپ کچھ اس طرح دیکھیں جو آپ کو موٹیویٹ کرے, کیونکہ اس ٹائم میں ویسے بھی آپ ڈی موٹیویٹ بہت زیادہ ہو رہے ہوتے, تو آپ کچھ اچھا دیکھیں اس ٹائم میں کہ اچھا کنزیوم کریں. مطلب آپ جو اسکرول کر رہے ہوتے تو آپ اس سے جو چیزیں کنزیوم کر رہے ہو تو وہ بہت زیادہ آپ کی مینٹل ہیلتھ پہ افیکٹ کرتی ہیں. تو کچھ موٹیویشنل دیکھیں. اور باقی اگر آپ یہ سب کریں گے تو اٹ وڈ بی ویری گڈ اینڈ ہیلپ فل, اور آپ کا واقعی MD-CAT ایکسپیرینس اچھا رہے گا. باقی دیٹ واز اٹ فار ٹوڈیز ویڈیو. ہوپ یو لائک دس ویڈیو, give this video a thumbs up. باقی we have a target of 1000 subscribers, make it possible as fast as you can. Thank you so much for showing your trust in me. باقی اپنا خیال رکھیں. thank you so much. اللہ حافظ.